Mina prinsor och prinsessor tänkte jag säga, men det jag menar var mina trollkarlar och mina trollkvinnor. Mina vad heter det ens? Häxor och trollkarlar. Witches and wizards. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Hogwarts Legacy. Hoppas ni har en underbar dag. Hoppas ni har testat ett spelet. Och har ni inte gjort det så hoppas jag att ni kommer få göra det i alla fall, för det är ett sjukt fint spel. Nu är det så att vi har kommit underför med två saker. 1. Jag kommer köra spelet så här. Det vill säga inte så här, utan så här. För att då får man se mest utav spelet. Och 2. Jag kommer ha med alla cutscenes. Ni vet de här scenerna där man hör min karaktär prata med någon annan etc. För att man missar så mycket annars. Och det här är ju typ spel / film / serie. Det är underbart, gott folk. Så det är det vi kommer göra. Just det, nu kanske ni undrar hur jag har hamnat här. Och det ska jag berätta för er alldeles nu. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer utav Hogwarts Legacy på kanalen, så kör vi. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Och inte alls skumt det där. We have one more student. Nigelus Black. Oj. Prepare yourself to meet the headmaster. Det var en Nice of you to släkting join till us. Sirius Black kanske. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Right. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Professor Weasley. Väldigt kul faktiskt. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Hufflepuff! Known for patience, loyalty and hard work. Wow. Det är ju som med handen i handsken för mig. Vi tar den faktiskt. Vi gör det, gott folk. Vi tar Hufflepuff. Vi är en Hufflepuffare nu, så är det. Better be Hufflepuff!
Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ursäkta? Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Stick härifrån med andra ord. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a 5th year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the 2nd row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Vad sa hon nu då? Aha, okej. Så där då, det var ju inte så svårt. Well done. Now go on in and get some sleep. Jag gjorde absolut you have ingenting. A big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Och det var så jag hamnade i den här lilla hålan. Och mitt uppdrag nu är att hitta My Common Room. My Common Room. Det här är alltså Hufflepuffarna. Jag tror som sagt att jag blev Hufflepuffling för att jag var det när jag spelade Harry Potter eller Hogwarts Legacy eller Wizarding World. Jag kommer inte ens ihåg vad det heter på telefonen faktiskt. Så tror jag att jag var en Hufflepuffare. Och därför är jag det nu med. Ja, det är ju vackert. Det är ju vackert. Vi har ju minimappen längst ner till vänster som vi kan följa vart vi ska någonstans. Nu pratar de bakom ryggen på mig här. Jag kan inte förstå hur man kan börja i skolan så här på 5:e terminen. Ja, ska vi ta och introducera oss då för den här rackaren. Vad heter hon då? Lenora Everley. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Ska vi se, I'm not worried. I do have a lot of to catch up. Jag är ju inte orolig faktiskt. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Nej, jag känner mig of course, ganska så presumably as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everley. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Yeah. Nice to meet you.
Nu kan man ju då prata vidare med folk här, men det känns som att vi bara skiter i det. Of course. Adieu. Adieu. Det är alltså adjö på franska. Nej, det är det faktiskt inte. Jag har ingen aning faktiskt. Sluta muttra åt mig. Vad är det här då? Adelaide. Precis som staden i Australien. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Det var jag faktiskt. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Bockar och bugar, talas här. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Som sagt, man kan ju prata med dem och få reda på mer om deras liv och så. Men jag tänker att det kommer ju ta så mycket tid i det här spelet att bara ens prata med folk hela tiden, så att vi tar den korta rundan, va? Här har vi en munk. Och då pratar jag inte om en sån som vi äter. Hallå munken! Nej! Jag gick rätt igenom mig. Hallå? Hallå? Ska vi se den sista här då? Arthur! Precis som kungen. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Tänk om alla skulle få med sina pets kors och tvärs. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puff skein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nu vet jag inte... lycka till, Arthur. Nu vet inte jag vilket årtal detta utspelar sig på. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Som jag har förstått det så är detta innan Harry Potter, eller hur? Out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Hallå, professor. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Den boken dock, den såg inte ny ut. Är det där kanske min magical book? Där jag lär mig alla mina spells. Där jag förvarar allt gött jag hittar kanske. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Wow. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Hur är Professor Weasley här släkt med de andra Weasley i Harry Potter? But what do you mean it will keep track of what I'm learning? Hela familjen. Hur är de släkt? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Nej, men jag menar att detta måste ju vara innan Harry Potter, eller hur? Eftersom
det första man fick se var att man åkte iväg med häst och vagn. Inte ens i Harry Potter är det ju häst och vagn i den riktiga världen. In the Muggler world. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Vänta, va? I certainly would have appreciated something Var den här gömd? guide when I was a student. Using the guide will also jag hittade mynt. Vänta, va? Jag borde använda min Revelio lite oftare, känner jag. Undrar hur många sådana kistor jag har missat nu. Jag har ju bara spelat en timme typ, men... Får man någonting ifall jag äter de här äpplena? Inte någonting. Oj, jäklar! Revelio on it and we'll see what the guide says. På vart då? Revelio. Jaha. Okej. Collect the guide page. Hur då dock? Ah! Wow! Rumored to contain some of Helga Hufflepuffs original creations. Innebär detta att jag kommer få springa runt och köra Revelio hela tiden? Field Guide Challenge are the only way to acquire experience points or XP. Okej? Åh gud, det här älskar jag, gott folk. Jag älskar sånt här. Nej, vackert det var det. Jag har hittat 1%. Okej. Vad var det här med gear jag läste precis då? Här, gear, vad är det här? Du skojar! Kommer jag kunna få bättre gear och grejer då? Jag kan bara använda en. Okej. Eller är det bara utstyrsel? Alltså ser det bara bra ut? Eller kommer de vara bättre i någonting kanske? Ja, jag ska sluta fråga så mycket. Vi kommer ju säkert lära oss det snart. Inside and outside of the castle. Ja, inside and outside. Vänta, vad betyder det här? Level 1 förresten. Kan jag lägga ut skill points? Nej, den måste hela vägen upp, antar jag. Okej. Grand Staircase, Reception Hall. Det kommer ju ta forever att lära sig allt detta också. Gudars. Bara ens veta vart man är någonstans. Ingen dålig karta. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue flames. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Teleporters. Open the map. Okay. Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house common rooms and the Great Hall. Kolla där, man kan teleportera runt. Nice. Här kan man alltså teleportera från det till hit, om andra ord. Professor Weasley has unlocked the Central Hall flow flames for you. Use AD to rotate the map and fast travel to Central. Titt här, vet du. Teleportera runt. Jag gillar. Det kommer göra saker och ting så mycket enklare. And here we are. Quite the time saver. Yes. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Är det någonting annat här nere? Vad är det? I was trapped on the grand staircase for an hour the other day waiting for it to move. Det är en spegel. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here.
Can I tell you more about Sean, blaha blaha, what's Hogsmeade? Men allt det här vet vi. Tack professor, nu sticker vi. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Gud vad nyfikna de är. Så. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all. Jag håller min tunga. Jag har lovat mig. Almost precisely what Professor Fig said. Ja. Här kommer han nu. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Känns inte som att de gillar varandra. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ja, men sluta köta om Hogsmeade nu. Det känns som att alla de här avsnitten kommer vara ganska långa i och med att det är så extremt mycket cutscenes i dem. Så att om det är så att de här är längre än 35-40 minuter eller runt där, så beklagar jag om ni inte hinner eller orkar se hela avsnittet. Men för att få med alla cutscenes här så är de är illa tvungna att bli så långa. Vi ser vad Professor Fig vill. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. Yeah. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Yes, please. Berätta mer. Open the quest log. Vänta nu. You can track every quest from the map. Open the map. Och här har jag quests. Ah, nice. Completing main quest. Den här gula representerar main quest. Så då finns det massvis med sidoquest då, skulle jag anta. Eller? Completing main quest with further the story. Ja, det är det vi vill. Vi vill göra klart storyn som först typ. Vilken ska vi göra då? Defense. Vi kan ta den kanske? Nej, den. Så. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Undrar när det här är i tiden. Har ni någon koll så får ni gärna skriva en kommentar. Men Ollivander är ju... Welcome to Hogwarts. Ollivander är ju det här stället där man köper sina wands. Sina trollspön. Cast, charm, kompass. V. Jaha, vi ska hitåt. Och frågan är då i Harry Potter, är det Mr. Ollivander som står där i butiken eller är det bara någon som har tagit över hans butik? Revelio! Ge mig lite guldmynt. Det fanns inga guldmynt här. Sjukt vad snyggt det här spelet är. Professor Ronan tends to go on a bit. Professor Black. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Okej. Så här börjar våran quest. Ja, låt dem oss gott folk om. Är jag i ett klassrum? Ja, det är jag ju. Såklart. Here. Behind you. There is an open seat here. Hallå så. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Nettie, oh nej. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Det är en lite snabb tutorial med andra ord för att lära oss lite nya spells. Akio. Okay. Study your wand with and guide it along the symbol's path to learn the spell. Hur då? Hur gör vi det då? Jaha, du menar så ja. Ja, men det där var ju easy peasy, lemon squeezy. Jag gillar att man bara behöver, som jag sa sist gång, att man bara behöver göra det en gång, sen kan man den spela liksom. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Det var den kortaste skollektionen jag varit med om i hela mitt liv. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Allt det där från tomma intet.
very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones if you... Very good! Ooh! 50 poäng! Excellent control there. That's it! 150 poäng! Alltså, säger du det? Är man en mästare så är man en mästare. Very good. High five. Points to Hufflepuff. But there's 150 certainly no points to sport in Hufflepuff. playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Hur kan hon ge mig en challenge? Jag fick ju full pott, eller? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Okay. Clear? Yes, sir. Absolut. Nu då? Let us see this. Jag väntar på att hon blir klar då, eller? Yes! Accio! Oh, kom igen! 50 poäng! Men det här finns ju court rules. Herregud, det var enklaste reglerna för han. Jaha, nu förstår jag. Man ska lägga upp dem så att... That is how it's done. Nu fattar jag. Såklart. Det här blir ju lite svårare då. Man ska ju lägga upp dem så att de andra inte kommer fram med sina bollar. Nicely done. Be sharp. Okej. Ska vi dra den emellan här då? Vi gör ett försök. Det känns ju som lite curling där. Snyggt där, Whippen. Jag säger då det. A perfect score. Curlingmästaren. Remarkable. Fan vad coolt ändå. Det är roligt. Det är ju roligt. Summoners Court winner. Någon annan som vill tävla mot mig, eller? Är det någon annan som vill tävla mot mig? A bit more interesting, shall we? Så döda fiskögon. Ooh! I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. Jag säger det. Skynda dig nu, Natti. Let's go. Here we go. Here we go. Nej! Seriöst det. Okej. Fan, det här blir ju mäcket alltså. Då måste jag typ sätta den... Nu. Nej, det är alldeles för sent. Okej. Nu! Not exactly your typical lesson, is it? Nej! Jag glömde bort att man skulle släppa. Man måste ju trycka på tangenten igen. Jag glömde helt bort det. Det var synd. Det var synd. Synd. Och där släpper vi. Varför tryckte jag inte på den igen? Det var klumpigt. Kan man få göra om här på något sätt? Eller jag vill göra om. Nej, vänta, va? No. Fråga kolon. Nu måste jag försöka en sak här. Hon har 90. Vi kan vinna detta då. Jag tänkte att man skulle putta ut hennes boll där, men jag tror vi kan vinna detta ändå faktiskt. Okej, då måste vi bara vänta till sista sekund. Jag måste vänta till sista sekund typ nu. Och så släpper vi. Woohoo! Gott om folkom. Kan vi få ett grattis Chriswhippit? Grattis Whippit! Och det var med en bollmiss också. Det är aldrig för sent att ändra sig hos folk. Vill ni ha en cam så här så får ni skriva en kommentar. Vill ni inte ha det så får ni också skriva den kommentaren. Från och med nu så kör vi i alla fall så här. Class is dismissed. Då är vi tillbaka i klassrummet igen. Class is dismissed. Vänta, vad stod det? Class is dismissed på grund av någonting. Good game back there. Okay. I must admit, I think I underestimated you. Ingen fara, jag visade vart skåpet skulle stå.
på min första dag. Weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm holding my own. I'm glad you understand. That's good to hear. Okay. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. Ouagadougou, my mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and never halfway mind. around the world at a new school in a new country. Ta tillbaks det. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Kan det här vara en framtida flört som håller på här nu? Eller vad bygger vi upp för någon story egentligen? If you're so inclined. Här har vi någon. Well, hello, Harry Potter. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ja. Lite som alla grandfathers. If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okej. First class student. Hey, jag fick en achievement. Vad fick jag där då? Fick jag skill där? Jag gick upp i level där. Ja, jag fick lite, men jag fick level 2, ja. Kan jag sätta ut någonting då, eller? Nej, ingenting. Ah, ja. Hello there. Hallå där. You're the new student, Samantha aren't you? Dale. Nu ska vi se. Nu hade jag en quest kvar, va? Ja. Side quests are now available. Available side quests can be found inside regions of Hogwarts. Okej. Åh, herregud. Ja, det var några side quests där, ja. Det var rätt mycket side quests där, måste jag säga. Jag tänker att vi kör våra vanliga quests först, gott folk. Så. Och sen var det mer då? V. Vi ska ner. Stupefy! Is that all you've got? Du ska inte jag vara så, men det här känns lite väl... känns lite väl farligt. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, Kunskap är makt. Very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Steady your hand. Okay. Let's go. Det var lite ostadigt, men vi lyckades till slut. Levioso. Magi. Fjädern flyger, gott folk. Fjädern flyger. Now,
let's try something a little larger. Okej. En docka. Let us begin with the basic cast. Ha! See how the dummy deflected your cast? Yeah. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Levioso. Good. Now, Booyah! well done. Där satt den. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. And Protego. Okej. Oh my god. Det är min första duell. Min första duell. Vem börjar då? Jag eller? This should be easy. Levioso. Good form. I know. This can't be Levioso. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. There you go. Sebastian Sallow heter han. Oj, han ramlade ner. Köttet. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Jag är ganska bra på det här. Kasta magispel så. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Way! Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ja, jag bockar och bugar. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nu då? Vad gör vi nu då? Vad gör vi nu då? Vi klara här inne nu, eller? Ja, det är vi nog banne mig. Ja, det är vi. Färdig. Får bara... Vänta. Quest area. Jaha, vi ska prata med honom för att få en quest. Ja, skitsamma. Då gör vi det i nästa avsnitt. Gott om folk om. Jag tror att det var allt för den här videon. Nu är det ju också så här att jag går i stora tankar om att köra en Hogwarts Legacy-vecka här på kanalen. Det är ingenting som är bestämt, men jag är bra sögen på att testa någonting liknande och bara köra en hel vecka, 7 dagar rätt fram med Hogwarts Legacy. Hur känner ni för det? Nej, jag vet inte, det är för att ni skriver en kommentar vad ni tycker om den lilla tanken och idén. Är det väldigt många som gillar den, lämna en fet tumme upp så ser jag ifall ni tycker om den idén. Får vi, jag vet inte, 500-600 tummar, då är väl det värt typ att göra ett försök på en vecka. För så många tummar brukar vi aldrig få nu för tiden. Det stannar på runt ett par hundra tummar. Så är det 500-600 tummar, då vet jag att det är många som tycker om det. Men gott folk, tack så mycket för att ni kollar på den här Hogwarts Legacy. Jag måste bita mig i tungan varje gång jag säger det, för att jag håller på att säga Harry Potter-videon, men det är ju inte det. Harry Potter är inte med här. Någonstans faktiskt. Det är lite tråkigt faktiskt, men det är det. Gott folk, glöm inte att lämna fet tumme, en kommentar och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt som kommer imorgon. Så ses vi där. Ha det bra nu! Hej då!